Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Новый болт, блядь. И все. Тихо, 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 тихо. Все спокойно. Мешает почему-то страх оскорбить и высокое уважение тому, кто перенесет. Casa alle 10 ero lì dormiveglia con le sveglie, mi dice no stai a letto, non andare a lavorare, c'è bisogno, allora chiamo l'ambulanza, dove siamo? Господи, мужик, он же там же сгорит. Пизда, блядь, с ушами, нахуй.